बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाहिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी, ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की है मेरी इस जिहाद में। अल्हम्दुलिल्लाह इलाहिया आमीन। राजी, जब आप प्रोग्राम देखेंगे 16 दिसंबर पाकिस्तान में हो चुकी होगी। 16 दिसंबर के हवाले से चंद बातें करनी है। 16 दिसंबर 1971, 54 साल पहले, 54 ईयर्स, 54 साल पहले पाकिस्तान दो टुकड़ों में हो गया। जो ये कहते हैं ना जी पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तरह तारीख पढ़ ले। पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया और अगर इसी तरह चलता रहा पाकिस्तान मजीद और टुकड़ों में टूट जाएगा। मेरे मुंह में खाक। 16 दिसंबर 1971 से पहले 3 लाख बंगालियों का जेनोसाइड हुआ। 1.5 से 2 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप किया गया। सैकड़ों प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स को कत्ल किया गया। मैस ग्रेव्स के अंदर बड़ी बड़े कब्रों में दफनाया गया ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर। और एक बहुत ही जालिमाना दौर जो मार्च 1971 को शुरू हुआ था वो 16 दिसंबर 1971 को खत्म हुआ। जिसके पीछे कौन था? एक इदारा, अफवाज पाकिस्तान, जिसने ये सारा जुल्म किया अपने ही भाइयों के साथ, बंगालियों के साथ। 2 फौजी डिक्टेटर, अयूब खान, याया खान, और एक सियासतदान और एक सियासी पार्टी। सियासतदान का नाम जुल्फिकार अली भुट्टो, सियासी पार्टी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये लोग थे जी जिन्होंने इस मुल्क को मिलकर तोड़ा। और मैं अयूब खान का नाम खास तौर पे इसलिए लेता हूं कि लोग समझते हैं कि ये याया ने और भुट्टो ने मिली भगत करके इस मुल्क को तोड़ा। ऐसी बात नहीं है। अयूब खान दरअसल मास्टरमाइंड है, आर्किटेक्ट है, वो प्लानर है, वो बंदा है जिसकी वजह से बंगालियों को नफरत हो गई मगरबी पाकिस्तान वालों से, हमसे जो यहाँ रहती थी। और वो नफरत शुरू हुई उस दिन से जिस दिन अयूब खान ईस्ट पाकिस्तान में पोस्ट हुआ था लोकल अनपेड मेजर जनरल रैंक पर 1948 में 47 में, जब कायदे आजम ने कहा था कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, बड़ा एम्बिशियस है और नाअहल है, इसको प्रमोट नहीं करना मेजर जनरल। तो भीख मांग कर उसने लियाकत अली खान से कहा कि कायदे आजम से खुदा के लिए मुझे इजाजत दे के एक लोकल अनपेड मेजर जनरल का रैंक दे के मुझे भेज दो ईस्ट पाकिस्तान। मैं 2 साल बाद वहां से रिटायर हो जाऊंगा, मेरी इज्जत रह जाएगी, वरना हरिपुर में मैं किसी के सामने शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होगा कि ये आदमी जो इतना ब्रिगेडियर था पार्टीशन के वक्त, ये मेजर जनरल भी नहीं बना और कायदे आजम ने इसको नहीं बनाया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी खामी होगी, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। लियाकत अली खान साहब ने रिक्वेस्ट की कायदे आजम से, कायदे आजम मान गए। उनका चलो 2 साल के बाद इससे जान छूटेगी, लेकिन होना कुछ और था। कायदे आजम का इंतकाल हो गया, इस आदमी को बुला लिया गया। जनरल ग्रेसिन ने इस आदमी में देखा कि ये उसके अंदर गद्दारी के वो जरासीम हैं जो आज आपने आसिम मुनीर में देखे हैं और आपने बाजवा में देखे, उसमें भी थे कि हमारे लिए काम करेगा। उसको कायदे आजम के इंतकाल के बाद वापस जीएचक्यू बुला के मेजर जनरल बना दिया और उसको इससे ऊपर 3 सीनियर मेजर जनरल से सुपरसीड करके लियाकत अली खान को कहा कि इसको बना दो, फौज तुम्हारे खिलाफ है, जो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस हुई है अकबर खान ने, ये जो अयूब है ये तुम्हारा ख्याल रखेगा और इसको आर्मी चीफ बना दो, ये तुम्हारी सियासत को भी संभालेगा, तुम्हारी वजीर आजम जो तुम उसको भी संभालेगा, ये तुम्हारा दोस्त होगा, मददगार होगा। लियाकत अली खान उसकी बात में आ गया, ग्रेसी की बना दिया गया। फरवरी 1951 में बनाया और जनाब अक्टूबर 1951 में बहुत बहुत शवाहिद है कि अयूब खान ने मास्टरमाइंड करके लियाकत अली खान का कत्ल करवाया। उस दिन से लेकर 1969 तक 18 साल जो पाकिस्तान में असल ताकत थी, पीछे से भी और आगे से,
7 سال پیچھے سے 51 سے لے کر 58 تک، جب تک ایوب خان نے مارشل لاء ڈکلیئر کر کے اپنے آپ کو صدر نہیں بنایا، اور جب اس کو نکالا نہیں گیا 1969 میں 18 سال یہ طاقتور تھا۔ اس 18 سال کے اندر اس کو اتنی نفرت تھی بنگالیوں سے، یہ بنگال میں رہ چکا تھا، اس نے ان کے ساتھ اتنے زیادتیاں کیا، اتنا ظلم کیا، ان کو کمی سمجھا، کمزور سمجھا، حقیر سمجھا، وہ شالا بنگلائی چھوٹا سمجھا، مطلب اس کو اپنے برابر مغربی پاکستان کے لوگوں کو کہتا تھا ہم ان سے بہتر ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو ہم اپنا پھر راستہ پکڑتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے اندر بننے میں بنگالیوں کو پاکستان جو تھا، یونائٹڈ پاکستان میں پنجابیوں سے، پٹھانوں سے، اس خطے سے، مغربی پاکستان جو نفرت کے بیج بوئے اور جو نفرت اڑان چڑھی، وہ ایوب خان کے زمانے میں چڑھی۔ یہ تو بعد میں آ کے 1969 میں اس کو نکالا گیا، اور مشکل سے 2 سال کے اندر اندر، 2.5 سال کے اندر اندر ملک 2 لخت ہو گیا۔ یہ پلیز یاد رکھیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، یہ میں ایوب خان کی اس لیے بات کرتا ہوں، بہت لوگ کہتے ہیں جی ایوب خان کا جو دور تھا صدر کا، بڑی زبردست ترقی تھی پاکستان میں، امریکہ کے ہم بڑے زبردست دوست تھے، امریکہ جب یہ جاتا تھا تو جناب وہ صدر جو ہے جانسن نے کیا شان و شوکت سے اس کو ریسیو کیا، جیکلین کینیڈی نے کیسے کیا، جناب وہ جان ایف کینیڈی نے کیسے کیا، اوپر گاڑی جو تھی اس کے اندر بیٹھ کے، کھلی گاڑی تھی، اور جناب ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پتیاں جو ہیں پھولوں کی پھینکی اور ٹکٹیں پریڈ ہوئی۔ تو اس نے بتا دیا آپ کو اس ساری غلامی، امریکہ نے آپ کو بچا لیا۔ 1971 میں 2 لخت ہو گئے تو کہاں گئی اس معیشت، کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گئی وہ بڑا زبردست دور جو تھا، جو اسی فوجی ڈکٹیٹر کے انڈر تھا، اور اس کے آنے والے فوجی ڈکٹیٹر کے 2 سال کے اندر ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اگر یہ اتنا ہی زبردست اس کا دور تھا، اور اتنا ہی زبردست پاکستان طاقتور ہو گیا تھا، اور اتنی زبردست اس کی معیشت ہو گئی تھی، اور اتنی زبردست اس کے ادارے ہو گئے تھے، اور لوگ اس سے اتنے خوش تھے، تو ملک 2 ٹکڑے کیسے ہوا؟ یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، آج بھی پوچھیں اپنے آپ سے۔ اور اس وقت تو امریکہ آپ کے پیچھے تھا، چائنا بھی آپ کے پیچھے تھا، آپ کو پیسے دیے ان لوگوں نے، جناب ساؤتھ کوریا کے لوگ آپ کو آ کے دیکھتے تھے، دیکھو جی ترقی ہو رہی ہے، جس کی میں نے ابھی بات کی نا، اور سنگاپور والے بھی آپ کو آ کے دیکھتے تھے۔ اس دور میں تو چلو یار پیسہ آتا تھا، معیشت آپ کی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ اس وقت دیکھو تباہ ہو گئی ہے معیشت آپ کی۔ اس وقت کے ایوب خان کو لوگ پسند کرتے تھے، عوام بھی پسند کرتی تھی، فوج کو بھی پسند کرتی تھی، حالانکہ 1965 کی جنگ میں دھکیلا، ہمیں 1965 کی جنگ میں اگر شکست نہیں ہوئی تو ڈرا ہوا، ہم سمجھتے جی بڑا زبردست مارکا مارا ہم نے ہندوستان کو ناک چانے چبوا دیے۔ ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا، اس لیے آپ نے جنوری 1965 سے لے کر آپ نے پہلی ستمبر تک ان کے اوپر 5 حملے کیے، تو تب جا کے 6 ستمبر میں انہوں نے کیا۔ لیکن آج کا ماحول دیکھیں اور اس وقت کا ماحول دیکھیں، اس وقت امریکہ، ویسٹرن یورپ، اسرائیل، انڈیا، تمام خلیجی ممالک، جو آپ لوگ اپنے آپ کو دوست کہتے ہیں، تمام آپ کے خلاف ہیں۔ آپ کا افغانستان سے آپ کی دشمنی، آپ کے ہندوستان سے دشمنی، ایران جو ہے وہ اپنے مسئلوں میں کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ چائنا اور رشیا آپ سے بددل ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بالکل بیڑا غرق ہو گیا اس ملک کا، ابھی اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالو۔ آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ جو حال کیا ہے انہوں نے، ابھی کتے کی طرح اس کو جو ہے نا کمرے سے باہر نکال کے پھینکا ہے، دیکھو پاگل کتا زبردستی گھس آتا ہے، اس کو جوتے مار کے باہر نکالا ہے۔ یہ حیثیت ہے آپ کی۔ اور کمپیئر کریں اس زمانے کی جس کی میں ایوب کی بات کروں، تو اس وقت ملک نہیں بچ سکا، اور وہ خطہ جو تھا آپ سے 1000 میل دور تھا، اور وہ لوگ جو آپ سے جو آپ کی شکل و صورت سے ذرا مختلف لگتے تھے، ہیں جی، زبان بھی مختلف بولتے تھے، ان کو آپ سے نفرت تھی۔ ابھی تو پاکستان کا ہر بچہ، عورت، مرد، جوان، بوڑھا، سب نفرت کرتا ہے عاصم منیر سے، اس کی فوج سے نفرت کرتا ہے۔ ضیاء الحق جیسا
بدनुमा इंसान भी वेलकम किया गया जब उसने मार्शल लॉ लगाया। आपके फौज से तब भी लोग मोहब्बत करते थे। अमेरिका तब भी आपके पीछे था, बहुत पैसा दिया इसलिए कि आपने जाके जनाब जो कुफार थे जी, रूसी कम्युनिस्ट थे, उनके खिलाफ आपने जिहाद किया और जिहाद जीत लिया। ये हमारी खाम ख्याली है ना को जो हमने बहुत बड़ा जिहाद जीता है जी। सऊदी अरेबिया ने आपको बहुत पैसा दिया, अमेरिका ने आपको हथियार दिए, बहुत जनाब मईशत जबरदस्त होगी जिया के जमाने, क्या हाल हुआ उसका। उसके बाद देखिए क्या जिया का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान का क्या हाल। मुशर्रफ आया, फिर भी लोग उससे हार बांटे, मिठाइयां हार पहनाए, मिठाइयां बांटी, बेनजीर ने भी वेलकम किया, सब ने वेलकम किया जी, बड़ा जबरदस्त हो गया। फौज से फिर भी जनाब लोगों को मोहब्बत थी। तीन दौर से अदवार से आज कंपेयर करें, आसिम मुनीर से कंपेयर करें, पिछले अतवार कंपेयर करें, कितनी नफरत हो गई है हर पठान को, हर पंजाबी को, हर सिंधी को, हर बलोची को, हर कश्मीरी को, हर गिलगित बल्तिस्तानी को, हर मुहाजिर को। कितनी नफरत है आसिम मुनीर से, कितनी नफरत है फौजी जर्नैलों से, कितनी नफरत है फौज से। ये फौजी भी समझता है, ये जर्नैल भी समझता है, ये आसिम भी समझता है। इन सबको पता है हालात कितने मुख्तलिफ हैं पिछले अदवार से, जब आपको हिंदुस्तान को पीछे रखने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था, पीछे रखा हुआ था कि नहीं कुछ नहीं करना। इस वक्त तो तमाम ये लोग तुले में हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान को कमजोर करना है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को छीन लेना है, पाकिस्तान को इतना गंदा कर लें, पाकिस्तान की इतनी इनसिक्योरिटी करते, पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी करते, पाकिस्तान में इतनी मुसीबतें ले आए कि चाइना भी ना खेल सके। ये मैं आपको, ये दो जो हदफ है ना अमेरिका के, इजराइल के, हिंदुस्तान के, खलीजी रियासतों के, कि पाकिस्तान को इतना कमजोर करें कि इसके पास न्यूक्लियर असासे भी ना हो और इसमें चीन भी ना खेल सके। तो चीन ने कहा ठीक है जी, मैं तो भी पीछे बैठता हूं। रूस ने भी कहा जी मैं भी पीछे बैठता हूं। ये बकवास जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जैसे जोकर है ना, ये जब हालात को ठीक होंगे फिर हम इससे बात करेंगे। ये है आजकल दिस इज टुडे। दिसंबर 1971 आपका मुल्क टूटा, इसलिए आपने लोगों की जो मंशा थी, जो इलेक्शन में अवामी लीग ने कही, और 1966 से उन्होंने कहना शुरू कर दिया। बाय द वे अयूब खान तब सदर था जब उनका 6 पॉइंट्स आया, उसी 6 पॉइंट पे उन्होंने अपनी जंग आजादी लड़ी और आजादी हासिल कर ली। और हाँ, हमारा दुश्मन हिंदुस्तान ने उसकी बिल्कुल मदद की, जिस तरह हमारे आज के दुश्मन मदद कर रहे हैं किसकी, आसिम मुनीर की। क्योंकि आसिम मुनीर इस मुल्क को तोड़ना चाहता है, वो भी चाहते हैं कि ये मुल्क टूटे, इसलिए हिंदुस्तान भी आसिम मुनीर की मदद कर रहा है, अमेरिका भी आसिम मुनीर की मदद कर रहा है, खलीजी रियासतें भी आसिम मुनीर की गलत मदद कर रही हैं, इसराइल भी आसिम मुनीर की मदद कर रहा है, सब मदद कर रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप मदद कर रहा है। क्यों? वो चाहते हैं कि ये रहे और इसके रहने से पाकिस्तान कमजोर हो, अफरा तफरी हो, खाना जंगी हो, टूट जाए और चाइना यहां ना आ सके। कौन ये आप समझते हैं खलीजी रियासतें चाहते हैं कि इमरान खान आए, एक ताकतवर पाकिस्तान बने, एक अजीम मुस्लिम उम्मा की समाजी इंसाफ पर मबनी समाजी फलाह और बहबूद की एक रियासत, सोशल वेलफेयर। लोग असल में इस्लाम को ना फैशन हो गया कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, इस्लाम को हकीर समझते हैं। जितना पावरफुल सियासी बयानिया इस्लाम में इंसाफ का, फलाह और बहबूद का है, किसी और बयानिया नहीं है। चाहे वेस्ट का बयानिया, चाहे कम्युनिज्म का बयानिया, चाहे आप सोशल डेमोक्रेसी का बयानिया ले ली, कोई किसी किस्म की सियासी बयानिया, अगर जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सियासी डिस्कोर्स, सियासी नैरेटिव, सियासी बयानिया आप लें, सियासी या फलसफे पढ़े, इस्लाम से बेहतर सियासी फलसफा अवाम के लिए, समाज के लिए है ही नहीं। तो ये तो ना आसिम मुनीर मुसलमान है, ये मुशरिक है, ये काफिर है, इसने इतनी बड़ा शिर्क किया है जो ये आके इस्लाम का नाम इस्तेमाल करता है, झूठ बोलता है, कुरान की आयतें इस्तेमाल करता है,
उलमाए सू को इस्तेमाल करता है और इस मुल्क पर आपको और मेरी आंखों के सामने ये धूल मिट्टी फेंकता है। तो ये जनाब यानी आपको शक व शुबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आसिम मुनीर इसको पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की तरफ गामजन है, तेजी से, बहुत खुशी से, जानबूझ के। और बाय द वे इसके पास अब कोई प्लान भी नहीं है। पहले अगर इसके पास कोई था ना प्लान कि जी वो बड़ा सिंपलिस्टिक फौजी है, बेवकूफ है कि जी मैं इसको निकाल दूंगा, लोग बड़े खुश हो जाएंगे। बाजवा कहता था सिर्फ 7% जो है ना जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, 7%, 7। वो 7 नहीं थी, वो शायद 97% थी। ठीक है जी, कि इसको निकालेंगे, लोग बड़े खुश होंगे, ओ जी फौज आ गई, फौज आ गई, जी। और जनाब ये मैं इन लोगों को लेके आऊंगा, और लाए भी कौन से डाकू लुटेरे जो कि पैदाइशी डाकू लुटेरे हैं, उनको ला के बिठा दिया। और ये जी मैशत ठीक कर लेंगे 3 साल में। मैं जी ये 60-70 अरब डॉलर ले आऊंगा ये खलीजी रियासतों से, और वाह वाह हो जाएगी। भाईजान अगर पैसों से और ज़ाहिरन मईशत को दिखाने से और जनाब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने से आप समझते हैं मुल्क ताकतवर होता, तो मुल्क के 2 टुकड़े ना होते 1971 में। आज आपकी मईशत का ये हाल ना होता जो हुआ वह है। अगर पैसा और मादनी दौलत और तेल की दौलत ही चीज होती कि उससे अगर एक मुल्क माला माल होता तो वो जनाब जबरदस्त ताकत होता, तो नाइजीरिया का और वेनेजुएला का आज ये हाल ना होता जो आज है। जरा जाके देखें, मैंने 3 साल कंसल्टिंग की है नाइजीरिया में, 22 घंटे लोड शेडिंग होती है। उनकी कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसमें खड्डे ना हो। उनके लाखों करोड़ों लोग जो हैं झुग्गियों में रहते हैं। आपके तो अभी हम कहते हैं ना 13 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। उन 50%, उनके 80% हैं। और दुनिया की वो पहली 10 उन रियासतों में से है जो कि उनके पास तेल इतना है कि वो एक्सपोर्ट करती है। वेनेजुएला का हाथ दे। ये जो लोग इस खुशफहमी में है, इस गलतफहमी में है कि जी आसिम की जो डिक्टेटरशिप है, आसिम लॉ जो है, फौज की ताकत से, फौज के डंडे से, धौंस से, खौफ से, डंडे से, बंदूक से, गोली से पूरा मुल्क जो है वो जी ठीक होके सुधर जाएगा और जनाब दूध की नहरें बहेंगी। ये कभी हुआ ही नहीं है, किसी दुनिया की किसी रियासत में नहीं हुआ। यूएसएसआर ने, जिसको कम्युनिस्ट रशिया कहते हैं, बड़ी कोशिश की, खत्म हो गई। अगर चीन अपनी तब्दील ना करता तरीक़ेकार हुक्मरानी का, चीन भी टूट जाता, चीन भी खत्म हो जाता। ये मैं आपसे बात, पैसा कुछ नहीं है, जापान के अंदर कोई मादनी वसाइल नहीं है। उसको देखें, छोटे छोटे मुल्कों को देखें, यूरोप को, नॉर्वे को देखें, स्वीडन को देखें, डेनमार्क को देखें, ऑस्ट्रिया को देखें, क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है। लोग, अकल, मेहनत, तालीम, सेहत, ये बनाती है जमहूरियत, आजादी राय, खौफ नहीं, खुश रहते हैं, हालात ऐसे साजगार हैं कि लोग खुद पैसा लगाएं। इससे बनती है मईशत, इससे आती है ताकत। उनको फौजों की जरूरत ही नहीं है, वो जंग ही किसी से नहीं करना चाहते। हमने ये सिक्योरिटी स्टेट बनाया हुआ है 1947 से। पहले जाके जनाब कश्मीर पे हल्ला बोला, पठान निकल गए, हाँ जी कश्मीर करेंगे। उसके बाद से लेकर आज तक 14 दफा फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने मुख्तलिफ, इसमें मैं पूरा एक सेपरेट आपको बताऊंगा किस तरीके से ये हवा आपके अंदर, शेर आया, शेर आया, हमारे साथ रहो, अगर फौज नहीं हुई तो मुल्क टूट जाए। आज भी ये कहते, ये फौज नहीं होगी तो मुल्क टूट जाए। मैं कहता हूं ये फौज रह गई, गारंटीड मुल्क टूट जाएगा। कि हमें कहीं भी तारीख नहीं बताती कि फौज की आमरीत से, ताकत से, धौंस से, पैसे से, चाहे आ भी जाए पैसे, इनके पास नहीं आना, इसलिए इनको देना भी किसी ने नहीं है। लेकिन अगर आ भी जाए, कुछ जादू हो जाए, कोई चीज रिको डिक जो है ना जी, वो जी जो 1 खरब डॉलर की वो कान निकल आए, आपको जी तेल निकल आए जी आपका कराची से बाहर, जो उन्होंने ऑयल वेल की थी। मैं कहता हूं आ जाए, आपके पास 50 अरब डॉलर भी आ जाए, आपके पास 100 अरब डॉलर भी आ जाए, आपके तमाम जो आपके
उधार है वो खत्म हो जाए। आसिम मुनीर रहा, फौज रही, इस किस्म की फस्तायत रही, इस किस्म का दौर रहा, इस किस्म की बदमाशी रही, ये मुल्क गारंटीड टूट जाएगा। ये मेरे से याद रखें। तो ये मुल्क बचने ही नहीं लगा अगर ये रहे। जब तक इनको ठिकाने नहीं लगाना, जब तक इनको फारिग नहीं करना, जब तक इनको जड़ों से उठा के नहीं करना, जब तक इनका एहतसाब करके इतनी सख्त सजा नहीं देनी कि आने वाले कल में जो कोई फौजी हो, जो कोई सियासतदान, जो कोई जज, जो कोई पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, जो कोई और बंदा हो जो समझता है कि मैं जनाब इनके साथ मिलके इस मुल्क के अंदर लूट मार करूंगा, वो कान पकड़ेगा कि मैंने नहीं करना। इतनी सख्त सजा मिली है माजी में जर्नैलों को, फौजी अफसरों को, जवानों को, पुलिस वालों को, जजों को, सियासतदानों को फांसी लटकाया, गोली से उड़ाया, कोर्ट मार्शल करके फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया। ये मैं अपनी भड़ास नहीं निकाल रहा, ये आपको बता रहा हूं कि इबरतनाक सजाएं होंगी तो ये रुकेंगे, इसके अलावा ये नहीं रुकेंगे। जो समझते हैं ना पीटीआई के अंदर भी कि यार इनसे जरा बातचीत कर लो, अफामो तफहीम कर लो, कोई ऐसा चक्कर कर लो। अब जनाब कह रहे सुना जा रहा है कि पीटीआई जो है वो दूसरी को पार्टी बना के जो पुराने एक, मुझे तो ये भी किसी ने कहा है कि वो परवेज खटब से बातचीत कर रहे हैं कि उनकी जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको साथ मिला के कि इनकी शिनाख्त हो जाए, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा है कि तुम्हारी मौजूदा पार्टी की कोई शिनाख्त नहीं। ये भी कोई इनसे بعید नहीं है कि वो जो बल्लेबाज टाइप बंदा एक था ना जिसने अपनी एक और पार्टी बनाई थी पीटीआई, उसका बल्लेबाज निशान था, उससे जाके मिल जाए। ये आप आप सोच सकते हैं कि आसिम मुनीर अगर बैठा हुआ हो और फौज की जारियत और कब्जा और फस्तायत और दहशत गर्दी हो, वो आपको इजाजत देंगे कि आप परवेज खटक और महमूद खान के साथ मिलके उस पार्टी की शनाख्त के अंडर, बैनर के अंडर आप इलेक्शन लड़ें या उस बल्लेबाज के साथ लड़ें? अगर ये इजाजत देते हैं तो इसका मतलब है पीटीआई बिक गई है और इन लोगों को उनको कहा है कि जाके इनसे जाके मिल लो, इसके इनको हम पहचान लेंगे और उनके जो है इंतखाबी निशान के तहत आप इलेक्शन अगले लड़ लेंगे। ये इसके अलावा और कोई मेरे सामने ऑप्शन नहीं है अलावा इसके इनका मिलने का कि ये बिक गए हैं। आसिम मुनीर ने कहा कि अच्छा वहां चले जाओ, वहां से मैं तुम्हें इजाजत दूंगा। और किस किस्म के लोग इलेक्ट होंगे? याद है आपको आसिम मलिक ने क्या कहा था? वो जो डॉक्टर गए थे यहाँ से आज से 4-6 महीने पहले, बेवकूफ, उनको कहा था हम फैसला करेंगे कौन इलेक्शन लड़ेगा, हम फैसला करेंगे कौन इलेक्शन जीतेगा और ये हाइब्रिड निजाम चलता रहेगा। ये जी रियलिटीज आप लोग पता नहीं किस दुनिया में, कौन आपको ये अजीब अजीब जो है ना जी ख्वाब रोज आपको चूरन खिलाते हैं। पीटीआई वाले भी लोगों को चूरन खिला रहे हैं और जनाब फौजी भी आपको ये चूरन। अब आता हूं जी 16 दिसंबर 2025, आज का दिन जो आपके सामने आ गया होगा, मेरा अभी तक 15 की रात है। 16 दिसंबर 2025 इमरान खान से मुलाकात है बहनों की। पता नहीं वो मुलाकात होती है नहीं होती, उनके साथ वही वहशियाना सलूक होता है जो पिछली दफा हुआ, या इस दफा कुछ अकल आएगी कि ऐसा ना करें। वो क्यों मैं कह रहा हूं, इमरान खान किस चीज की अक्कासी करता है? मैंने सारी गलाजत तो आपको बता दी ना, फौज की गलाजत, फौजी डिक्टेटरों की बता दी, आसिम की बता दी, जर्नैलों की बता दी, कितने जालिम हैं, कितने गलीज लोग हैं, किस तरह इन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है, बर्बाद किया है। कहते हैं कि जी पैसा भी लेके आए और पैसा आया, उससे भी कोई मुल्क में तरक्की तो नहीं आई ना, कोई सेहत का निजाम तो ठीक नहीं हुआ, कोई आपकी तालीम का निजाम ठीक तो नहीं हुआ, लोग अपने आप को आजाद तो नहीं तस्वर करते, इस मुल्क के अंदर खुश तो नहीं है लोग, यहाँ कोई बड़ी जबरदस्त कोई इजादात तो नहीं होती, हमारी जनाब मईशत को ठाठे मारता हुआ समुंदर तो नहीं है, कारोबार जबरदस्त चल रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, दौड़े आ रहे हैं बाहर से पाकिस्तानी भी और दूसरे लोग आ रहे हैं, नहीं जी इस मुल्क में जाके जी पैसा लगाओ, बड़ा जबरदस्त मुल्क है। मैं जानबूझकर रुका हूं, जरा सोचे मैं क्या बात कर।
तबाह हो गया है मुल्क, बर्बाद हो गया है मुल्क। लोग इस मुल्क से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान छोड़ना चाहता है, अक्लमंद छोड़ना चाहता है, ज़हीन आदमी छोड़ना चाहता है, हुनरमंद आदमी छोड़ना चाहता है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजी के लोग सब छोड़ना चाहते हैं। तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे बेचारे वो स्टैंडर्ड ग्रोथ वाले रह जाएंगे, और ये कमबख्त अनपढ़ जाहिल डफर फौजी ये रह जाएंगे बस। ये होगा मुल्क आपका, और फिर आप देखेंगे कि क्या होगा इस मुल्क। इमरान खान क्या कहता है? वो कहता है कि जी ये मुल्क आइन के तहत चले, और ये मुल्क उस आइन के तहत चले जो 26वीं 27वीं अमेंडमेंट से पहले का। आपने अदलिया को तबाह कर दिया। वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ से चले, आपने अदलिया को तबाह कर दिया 26वीं 27वीं। वो कहता है कि जी इस मुल्क के अंदर आजादाना मुनसिफाना इलेक्शन, जो लोग इस मुल्क की चाहते हैं कि उनके ऊपर हुक्मरानी कौन करे, कौन सी जमात करे, एडमिनिस्टर करे, बाग दौड़ संभाले, वो एक आजादाना और जमहूरी तरीके से इलेक्शन हो। उस पर वो ये कहता नहीं है कि सियासी कैदियों को आजाद करो, इसलिए कि उसका भी नाम आ जाता है। लेकिन ये पूरी कौम की डिमांड है कि सियासी कैदियों को आजाद किया जाए। आपने किस चक्कर में खान ने जो 3 बातें की हैं ना, उसको ये लोग पीटीआई वाले पीते जा रहे हैं। और मैं इनकी 21 दिसंबर को इनका कन्वेंशन हो रहा है, बड़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। जनाब आली 9 मई की जुडिशल कमीशन, जनाब आली 8 फरवरी के इलेक्शन की चोरी की कमीशन, जनाब आली 26 नवंबर का इस्लामाबाद मैसेकर की, और जनाब अक्टूबर 2025 में मुरीद के, ये मैं डाल रहा हूं, इसकी कमिश्नरें बनाए। इमरान खान क्या चाहता है? वो चाहता है कि जिसने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, उसका एहतसाब होना चाहिए। और अगर आप वो कहते हैं ना ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, सच्चाई और आपस में हम आहंगी की, अगर आप कोई कमीशन बनाना चाहते हैं, कोई तरीका बनाना चाहते हैं, करें, जरूर करें, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने किया। लेकिन याद रखें, साउथ अफ्रीका ने किसी उस आदमी को माफ नहीं किया जिसने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों का कत्ल किया, जिसने लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादतियां की, उस आदमी को उन्होंने माफ नहीं किया। बाकी जो लोग थे जो उसके अंदर शामिल थे, उनको माफ कर दिया। जो वादा माफ गवाह बन गए, उनको माफ कर दिया। वो भी हो सकता है। और हमें क्या चाहिए इस मुल्क को? कि ये जो फौज है, ये अवामी फौज बने, एक कौम की फौज बने, ये अंग्रेजों के पिट्ठू ना बने, अंग्रेजों की सोच वाली फौज ना बने। इसकी मुकम्मल सरे नौ जो है, इसकी रिफॉर्म होनी चाहिए। इसके अंदर एक नया अज़म डालना है, इसकी ट्रेनिंग हमने तब्दील करनी है, इसकी हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी है। हमने इसके आर्मी चीफ की बेलगाम बेकाबू ताकत को खत्म करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एक आदमी हर वक्त बार बार आके इस मुल्क की बागदौड़ संभालने का सोचे भी नहीं, और उस पावर को इस तरीके से सरे नौ उसकी तंजीम करे कि इस फौज के अंदर अफादियत भी बढ़े, इसकी ताकत भी बढ़े। जिस तरह अमेरिका की फौज है, उस पर 9-11 कॉम्पिटेंट कमांड्स हैं, 11 जर्नैल हैं जो उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करते हैं। हम यहाँ कह रहे हैं इसके 4 होने चाहिए जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करें, और करते रहेंगे। ये चाहते हैं इस पूरी अदलिया के निजाम की रिफॉर्म हो। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ अदालती निजाम है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ इंतजामी निजाम है, जिसके तहत आपकी सिविल सर्विस है, जिसके तहत डीसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, आपकी सेक्रेटरी है, सारे ये सब खत्म करके। अलीमा खान ने सही कहा कि खान कहता है कि ये पूरा गिरेगा निजाम, खंडर बनेगा, और खंडर से फिर एक नया निजाम हम तामीर करेंगे। मैं तो ये बड़े अरसे से कह रहा हूं। शुक्र करें कि अलीमा खान ने ये बात कर दी कि इमरान खान भी यही सोचते हैं, और बिकॉज मुझे पता है इमरान खान की सोच क्या है। इमरान खान ने कभी मुझे ये कहा नहीं, ये मैं कहता रहा हूं बार बार। जनाब ये है, याद रखें 16 दिसंबर 1971, और आखिर में एक और सानिया 16 दिसंबर 2014
11 سال پہلے 142 بچے، 9 ٹیچرز مارے گئے، دو فوجی مارے گئے، اور 6 جو قاتل تھے تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد وہ مارے گئے۔ کسی کو سزا ملی؟ وہ افسر بریگیڈیئر عنایت اس وقت جس کا کام تھا یہ سیکیورٹی فراہم کرنا، اس جگہ کو محفوظ بنانا، وہ آدمی آج لیفٹیننٹ جنرل ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل بنایا بھی کس نے؟ عاصم منیر نے اس کو۔ جس آدمی کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، اس کے رینک بھی اس کا لے لینا چاہیے تھا، جس کو بےعزت کر کے اس فوج سے نکالنا چاہیے تھا، اور اس کی چین آف کمانڈ میں جتنے تھے اس سے اوپر اس سے نیچے سب کے ساتھ اتنا سخت آپ کو کاروائی کرنی چاہیے تھی۔ کسی کے خلاف کاروائی نہیں۔ آپ کا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایوب خان کو آج بھی فیلڈ مارشل کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں پاکستان۔ یحییٰ خان کو ابھی بھی صدر کہتے ہیں۔ اس کو 2 پینشنیں ملی، کمانڈر ان چیف کی، صدر کی۔ اس حرامزادہ ایوب کو بھی 2 ملی، صدر کی، کمانڈر ان چیف کی۔ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے ان کمبختوں کو قبروں میں ڈالا گیا۔ ان کے خاندان، ایوب کا خاندان آج بھی دھن دھناتا پھرتا ہے سیاست میں۔ اب بھٹو کو جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں، ملک کو توڑ دیا، غدار تھا، فوج کے ساتھ مل کے غداری کی اس ملک کو توڑنے میں۔ اس کا نواسا بلو عاصم منیر کے ساتھ مل کے غداری کر رہا ہے اس ملک کو توڑنے کے لیے۔ نواز شریف آج عاصم منیر کے ساتھ مل کے، فوج کے ساتھ مل کے غداری کر رہا ہے اس ملک کو توڑنے کے لیے، جو امریکہ ان کو کہہ رہا ہے۔ آپ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کون سی سیاسی بیانیے کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں کوئی جادو آئے گا، پاکستان میں کوئی دودھ کی نہریں بہیں گی، یہ عاصم منیر کو امیونٹی مل گئی ہے، تا حیات امیونٹی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نہیں دی ہے بھائی، یہ نہ ادھر نہ ادھر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ حوالدار فتو خان جب وہ آئے گا، وقت عاصم منیر کو پکڑنے آئے گا، وہ یہ پوچھے گا کہ سر وہ ذرا مجھے امیونٹی دکھاؤ تسی تے میں تمہیں چھاڑ دیاں؟ وہ آئے گا، وہ اس کو ساتھ وہ کرے گا جو عاصم منیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا 27ویں آئینی امینڈمنٹ، 26ویں آئینی امینڈمنٹ، جب عوام کا سمندر امڑے گا سڑکوں پہ، یہ کسی کو بچائے گا؟ کوئی اس آئینی امینڈمنٹ کو دیکھے گا؟ وہ شاہ آف ایران کا جو دور تھا، اس کے باپ سے دوسرے جنگ عظیم سے پہلے لے کر 1979 تک، بیچ میں شاید 2-3 سال مصدق کا تھا، وہ اس نظام نے اس کو بچا لیا، اس کے وزراء کو بچا لیا، اس کے وزیر اعظم کو بچا لیا، اس کے جرنیلوں کو بچا لیا جب عوام کا سمندر آیا۔ لوگ کہتے ہیں جی ایران اور پاکستان میں بڑا فرق ہے۔ فرق ضرور ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، پاکستان کی عوام تبدیل ہو چکی ہے۔ پاکستان کی عوام وہ نہیں ہے جو آج سے 3-3.5 سال پہلے تھی۔ پاکستان کی عوام کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے۔ پاکستان کی عوام اپنے لیے آزادی چاہتی ہے، جمہوریت چاہتی ہے، ایک آزاد ملک ہے۔ پاکستان کی عوام فوج سے نفرت کرتی ہے، اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتی۔ پاکستان کی عوام عاصم منیر کو نہیں ایکسیپٹ کرتی۔ پاکستان کی عوام عمران خان سے دل و جان سے محبت کرتی ہے۔ پاکستان کی عوام زرداری، شریفوں، نواز، شہباز، مریم، بلاول سے نفرت کرتی ہے۔ یہ بندے بازار میں بغیر سیکیورٹی کے چلے جائیں، ان کی تکہ بوٹی ہو جائے، چاہے عاصم منیر ہو چاہے کوئی ہو۔ پاکستان کی عوام صرف اس وقت خوف کے بت توڑ نہیں سکی۔ ذہنی طور پر آزاد ہے، عملی طور پر ابھی ایک بس لائن کراس کرنی ہے، وہ ہے خوف کا بت۔ وہ بھی ایک دن کراس کرے گی۔ مجھے بھی یقین ہے جتنی میری
مجھے اپنی موت کا ہے، عمران خان کو بھی یہی یقین ہے، اور وہ اس لیے کہتا ہے کہ خیال کرو، رک جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ ملک کھنڈر ہو کے جل نہ جائے. وہ اس کی امید ہے، میری بھی امید ہے کہ جب یہ ملک کھنڈر ہو کے ایک نیا نظام سامنے آئے گا جس سے ہم پھلیں گے پھولیں گے اور آزاد جمہوری سماجی انصاف پر مبنی سماجی فلاح و بہبود پر کا بنا ہوا پاکستان ہے. یہ ہے جی ہمارا خواب، اور یہ خواب انشاءاللہ پورا ہوگا. لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ جی خواب جو ہے نا آپ کی زندگی میں پورا ہو جائے. اس کی میں گارنٹی نہیں دیتا، نہ مجھے اپنی گارنٹی ہے کہ میری زندگی میں یہ خواب پورا ہوگا. یہ مجھے پتا ہے خواب پورا ہوگا، کسی نہ دن یہ خواب پورا ہوگا. آپ نے ہمت نہیں ہار لی، آپ کی ہمت ہارتے ہیں. آپ نے پہلے جنگ تو لڑے اپنے دماغ میں کہ میں نے ہمت نہیں ہارنی. ہمت نہیں ہارے، مت ہارے، لڑتے رہیں لڑتے رہیں لڑتے رہیں. آپ لڑتے رہیں گے، آپ کو مواقع خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فراہم کرے گا کہ آپ اس نظام کے خلاف کیسے جنگ کریں، اس نظام کو کیسے کمزور کریں، اس نظام کی جڑوں سے اکھاڑ کے کیسے پھینکیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھی بندوق اٹھانی پڑے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھی کچھ اور کرنا پڑے. آپ ذاتی طور پر، انفرادی طور پر پہلے یہ تو فیصلہ کریں کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے، یہ نظام منظور نہیں ہے، اس نظام سے مجھے نفرت ہے، اس نظام سے میں نے نجات چاہنی ہے، اور اللہ میری مدد کر، مجھے بتا میں اس نظام کو ہٹانے میں میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، آپ کو بہت مواقع دے گا. بس یہ بات ہے، اس پر ختم کرتا ہوں. کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں، خاص طور جو پاکستان میں اندر اور باہر یہ جنگ لڑنے. آپ نے کاوش نہیں ختم کر دی. فوج کے افسر جوانوں آپ کو بار بار بتا دیں، عاصم نہیں اس ملک کو بچا سکتا. عاصم اس ملک کو ڈبوئے گا، عاصم ملک کے ٹکڑے کرے گا، آپ کو استعمال کرے گا، آپ کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ کے ادارے کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. یاد رکھیں، اگر آپ نے بچانا ہے اس ملک کو، آپ کو عاصم منیر اور اس کے جرنیلوں کو ٹھکانے لگانا ہے، ان لوگوں کو ٹھکانے لگانا ہے جو اس کو طاقت دیتے ہیں. آپ نے اس ملک کو آزاد کرنا ہے، خوف سے، ڈر سے، بندوق کے خوف سے، ٹارچر سے آزاد کرنا ہے. آپ نے عدلیہ کو آزاد کروانا ہے کہ وہ فیصلے اصل کریں. آپ نے قانون اور آئین کو فروغ دینے کا ماحول پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کی بندوق کی وجہ سے وہ ماحول ختم ہوا. اس لیے آپ کی طرف میں آپ کو کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. ورنہ امریکہ، ہندوستان، اسرائیل، خلیجی ریاستیں، پورا ویسٹرن یورپ، کامن ویلتھ، یورپین یونین تلے میں ہے کہ اس ملک کو ختم کر. خان صاحب ان کی اہلیہ ان کے ساتھ جو مشکلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، امید کرتے ہیں کہ خان صاحب کی ملاقات ہو جائے گی بہنوں سے. امید کرتے ہیں کہ اس فوج کے اندر، اس پی ٹی آئی کے اندر، اس عوام کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو ہمت کر کے خان صاحب کو رہائی دلوائیں گے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے اس جہاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی حافظ. السلام علیکم. خدا. بہت شکریہ جناب.